Hello everyone! Ubaniday kuninjo at ta sa ilawd. Naadi pa nga dire karon, so magtipok-tipok na sad mi. Flex lang ni akong manghod nga. LPT guys! Moda ni among paya. Sa Diyos sa butang na nituba og alang-halang ihatag ni Tia. Oh my God! Then, magmungos mi. Lami ka adyog palibot diri sa bukid guys, no? So well, naghuwat-huwat mi sa pagkaon. TikTok pa mi gamay. And mo ato da mig baturon ka. Birthday sa akong papa. Happy birthday, my dear papa. Miyaw na jud minimo ni Mansi. Then luto na mga onta guys. Akong mga tiyo-tiya. Akong lolo-lola. Mga pag-umangkon, mga ig-agaw. Senior Santo Niño. Inom og tuba ta. Basta tuba aja kalaban. Ato ni slice ang cake kay ato ni ipanghatag sa mga bata. Happy birthday papa. Diyan nagpanayo ang mga bata. Tia, daga, inahan. Sila tia. Asus basta bukid guys mo na ni. Bihalag lapok. Basta kay makasadyaw. Diba? Cha-cha-cha. Birahi cha-cha-cha. Mora ni among kalingaw diri sa bukid guys. Magsayo-sayo. Chawa pa na nga hubog ha. Tubari imnon ana mo. Saan nagmahubog ana. Nas kalapukan magsadyaw-sadyaw. Diri sa bukid guys, gamay. Sure mo na among kalipay. Bisag mag-utanay ra mi gulay, lipay na mi kaadyo ingana. Importante baskog og nagtipukay. Happy lang pawas problema, di ba? Andiya kay ibagyo naman, anam ko ni bagyo, so save everyone. Thank you for watching.